imnas ngem ti nakaatiwat adun ti nakaudya isu nga inkarigata tapno makagatangak rinugyak ti nagurnong ti igatangkot cellphone tapno lakan kanayon mait-text ko to'y lailo imbes sa pagmerienda ipisukot alkansyak pudno nga inkarigata tauray la nagkaulserak idin nakaurno nga dagos agi matanga cellphone rugak ngem pinagan anusak naruway apoy puyat ti katetex nga inobrak barbareng lakunak no syaktot adaan gasak basit nga allowance ko nga ikited ni inang ko lugko ti iyon unak ta isot pakaragsaka maas asyan payen ni amang ko kanyak adukan ti gastos kon di nakpaila na aklon idin ada panunot ko ahusto ni amang ko nasken ama amwakon no anyat pangedeng mo kapo ti ayat ko adaras ti reply mo impasalud ko basipayen a balance ko anyan ang nagkasang idin nga inak na amwan ka-textmate mo gayam diin kan sinungbatan anyan nga ulpit mo ken panangin sulto day di pasalod ko inang sungbat mo